ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 28 में दिखाया जाता है आयशा और बासित आयशा की माँ के घर खाना खा रहे होते हैं और आयशा उनसे कहती है कि मैं चाहती थी कि यूरोप जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं। ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं कि आयशा और बासित हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हैं और आयशा की माँ यही कहती है कि बेटा यही उम्र है घूमने फिरने की, खूब एंजॉय करो। आयशा कहती है अम्मी मुझे आपकी परेशानी रहेगी, आप अपना खूब ख्याल रखना। वो कहती है कि बेटा मैं क्या करूं, बस इस घर की परेशानी मुझे मार गई है। बासित पूछता है कि ऐसी कौन सी परेशानी है। आयशा की माँ बताने ही वाली होती है कि बानो उनको टोक देती है और कहती है कि अम्मी जरा किचन में आए, मीठा बनाया था वो जरा देख लें। जब उसकी माँ किचन में आती है तो बानो कहती है कि अम्मी आपको क्या जरूरत है बासित को ये सब कुछ बताने की। वो कहती है कि तुमने ऑफिस से ही लोन लेना है तो बासित जरा आसानी कर देगा, लेकिन बानो कहती है कि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, जब मैंने लोन ही लेना है तो फिर एहसान लेने की क्या जरूरत है। और बानो आयशा से भी कहती है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फिर दिखाया जाता है कि सोहा ऑफिस में आती है और बानो से कहती है कि बासित अभी तक नहीं आया क्या। बानो उसे बताती है कि बासित साहब तो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर सोहा बहुत हैरान होती है और कहती है कि अचानक उसको बाहर जाना पड़ गया, कम से कम वो मुझे बता तो सकता था। फिर सोहा बासित के ऑफिस में जाने लगती है तो बानो उसको रोक देती है और कहती है कि उनकी गैर मौजूदगी में आप उनके ऑफिस में नहीं जा सकती। सोहा को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम होगी बासित की सेक्रेटरी, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती। फिर बीच में ऑफिस का वो लड़का आ जाता है जो आयशा और बानो से पहले ही बहुत जेलस होता था और वो बानो से कहता है कि आप इनके मामलात में इंटरफेयर ना करें, मिस सोहा जो करना चाहती हैं उनको करने दें। और सोहा गुस्से से ऑफिस में चली जाती है। फिर सोहा उस लड़के से कहती है कि अगर बासित ने जाना ही था तो उसको चाहिए था कि मुझे बता कर जाए, इतना जरूरी प्रोजेक्ट है जिसपे हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैडम बासित सर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर नहीं गए बल्कि अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गए हैं। ये सुनकर सोहा बहुत गुस्से में आ जाती है और बहुत जेलस भी होती है। फिर वो लड़का उससे कहता है कि मैडम आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए ही एक बात करना चाहता हूँ, आप बानो से ज्यादा उलझा मत करें क्योंकि वो बासित सर की सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि उनकी साली भी है। ये दोनों बहनें जितनी मासूम नजर आती हैं उतनी ही ये चालाक हैं। पहले आयशा मैडम ने बासित सर को अपने जाल में फंसाया और उनसे शादी कर ली और फिर अपनी बहन को भी इतनी बड़ी पोस्ट पर लाकर ऑफिस में बिठा दिया। फिर दिखाया जाता है कि जोया आमिर से कहती है कि तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे। आमिर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। जोया कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। आमिर कहता है कि उस बात को तो छोड़ ही दो, लेकिन तुम घर में भी तो हर वक्त लड़ती रहती हो, कभी मेरी माँ से और कभी मेरे बाप से। लेकिन जोया कहती है कि मुझे एक मौका तो दो। ये सुनकर आमिर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर सोहा की मुलाकात फाहद से होती है और वो उससे कहती है कि बासित और आयशा का जोड़ मुझे कुछ सही नहीं लगता, दोनों का कोई मैच नहीं, पता नहीं बासित ने इससे शादी क्यों कर ली, जरूर आयशा ने ही बासित को अपने जाल में फंसाया होगा। लेकिन फहद उससे कहता है कि आयशा भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, तुम उनको जानती नहीं हो इसलिए शायद ये सोच रही हो, वो बहुत अच्छी हैं और उनको रुपए पैसे से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, उनको सिर्फ बासित की मोहब्बत की जरूरत है। सोहा कहती है कि अच्छा चलो ठीक है आयशा अच्छी ही होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये तो बासित के ऑफिस में एक आम सी मुलाजमा थी, फिर उसकी बीवी कैसे बन गई। फाद उसको बताता है कि बासित के अबू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि तुम शादी जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हें मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा भी वैसी ही जिंदगी गुजारे जिस तरह की मैंने गुजारी है। ये सुनकर सोहा बहुत हैरान होती है और कहती है कि अच्छा यही वो वजह है कि अपने वालिद की डेथ के फौरन बाद बासित मेरे पीछे पड़ गया था कि मुझसे शादी करो, लेकिन चूंकि मैं उस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं थी इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। फहद उसको ये भी बताता है कि आयशा की माँ और बासित के दरमियान एक पैसों की डील भी हुई थी जिसके बाद ही उसकी माँ इस शादी के लिए राजी हुई थी। उसकी माँ ने शादी के लिए बासित से बहुत बड़ी अमाउंट ली थी, लेकिन इस बात के बारे में आयशा भाभी को कुछ भी नहीं पता। अगले दिन सोहा ऑफिस में आती है
تو بانو سے کہتی ہے کہ میں اس آفس کی سینئر ہوں اور تمہیں چاہیے کہ مجھے سلام کرو۔ پھر سوہا آفس سے اس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے کافی بھیج دو۔ بانو کہتی ہے کہ کافی کے لیے آپ کو کچن کا نمبر ڈائل کرنا پڑے گا، لیکن سوہا اس سے کہتی ہے کہ تم ڈائل کر کے مجھے کافی بھجوا دو۔ دراصل سوہا اپنا غصہ بانو پر نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر سوہا بانو کو آفس میں بلا کر اس کو ایک اسائنمنٹ تیار کرنے کے لیے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج ہی یہ اسائنمنٹ تیار ہو کر میرے ڈیسک پر مجھے مل جانی چاہیے۔ لیکن اچانک بانو کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور بانو کی پھپھو اس کو کال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فٹافٹ گھر آؤ اور ماں کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، تمہارے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بانو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوہا کے آفس میں جا کر اس سے کہتی ہے کہ میری ماں کی حالت بہت خراب ہے، مجھے فوراً گھر جانا پڑے گا۔ لیکن سوہا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اسائنمنٹ تم نے بنا لی ہے تو ضرور جاؤ۔ لیکن بانو کہتی ہے کہ ابھی تک اسائنمنٹ تو تیار نہیں ہوئی۔ سوہا کہتی ہے کہ مجھے آج کا کام آج ہی چاہیے، اسائنمنٹ تیار کرو اور چلی جاؤ۔ لیکن بانو کہتی ہے کہ اس وقت میرے لیے میری ماں کی زندگی سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اسائنمنٹ تیار کیے بغیر ہی جا رہی ہوں، اور وہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ اور سوہا کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں مانی اور اپنی منمانی کر کے چلی گئی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ باسط اور عائشہ ہنی مون سے گھر واپس آ جاتے ہیں اور ان کا ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے اور گھر آ کر بھی وہ بہت اچھے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اگلے دن آفس میں سوہا باسط سے کہتی ہے کہ تم مجھے جانے سے پہلے بتا تو سکتے تھے، لیکن باسط کہتا ہے کہ بس اچانک ہی پلان بنا اس لیے یاد نہیں رہا۔ سوہا اس سے کہتی ہے کہ تمہاری سالی تمہیں یہاں کی ساری اپڈیٹس تو دیتی ہی ہوگی، تم نے اس کو زیادہ فری نہیں کر دیا۔ تو باسط کہتا ہے کہ اس میں فری کرنے والی کون سی بات ہے، اور وہ صرف میری سیکرٹری نہیں ہے بلکہ میری بیوی کی بہن بھی ہے، اس لیے وہ میری فیملی کا حصہ ہے۔ پھر بانو باسط کے آفس میں جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ سر میں نے لون کے لیے اپلائی کیا تھا، اگر آپ اپروو کر دیں تو مجھے لون مل جائے۔ تو باسط کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر باسط اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے عائشہ سے شادی کرنے کے لیے آپ کی امی کو پیسے دیے تھے۔ تو بانو کہتی ہے کہ میں نے آپ کی باتیں سن لی تھی۔ تو باسط اس سے کہتا ہے کہ یہ بات آپ تک ہی رہنی چاہیے، عائشہ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا لگنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سوہا سن لیتی ہے۔ زویا غصے سے اپنی امی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اب جب وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ میں ماں نہیں بننے والی، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت جھمیلے ہیں، تمہاری پرابلم سننے کے لیے میں نہیں بیٹھی ہوئی، تمہیں ویسے تو ماں کا خیال نہیں، مسئلے مسائل لے کر مجھے فون کر دیتی ہو، اور وہ غصے سے فون بند کر دیتی ہے۔ اور پھر زویا بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی۔